अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हम लेसन नंबर 3 शुरू करेंगे। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, स्याह रंग और सुनहरी आंखों वाले लोग। ये मशहूर अमेरिकन मुसन्नफ रे डॉगलस ब्राडबरी का लिखा हुआ है, जो कि रे ब्राडबरी के नाम से मशहूर हैं। ये 20 अगस्त 1920 को पैदा हुए और 5 जून 2020 में 91 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई। ये मुसन्नफ थे और इसके अलावा इन्होंने जो इब्तदाई तालीम है वो लॉस एंजलस से हासिल की। ये बचपन से ही इनको लिखने का शौक था। बचपन में इनकी जो आंटी जो थी वो इन्हें कहानियां सुनाया करती थी, मुख्तलिफ कहानियां सुनाया करती थी। वो कहानियां सुन के इनके अंदर लिखने का शौक पैदा हुआ। जब इनकी उम्र 14 साल थी 1934 को, तो ये लॉस एंजलस शिफ्ट हो गए और वहीं पे इन्होंने अपनी तालीम का आगाज किया। ये लॉस एंजलस हाई स्कूल के अंदर ये गए और वहाँ जो ड्रामा क्लब था उसमें भी बाकायदगी से शिरकत करते थे, बहुत एक्टिव किस्म के मेंबर थे। इन्होंने फैंटेसी, साइंस फिक्शन, हॉरर फिक्शन, मिस्ट्री फिक्शन और मैजिक रियलम में बहुत ज्यादा काम किया है। इनकी जो मशहूर किताबें हैं उनमें सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी गई वो फ़ारेनहाइट 451 है। इसके अलावा हर किस्म के जो अवार्ड्स थे, अदबी आला अवार्ड जो थे, उनसे इनको नवाजा गया। पहली जो इनकी स्टोरी है वो 18 साल की उम्र में पब्लिश हुई। 1939 में ये आर्मी में जाना चाहते थे और इन्होंने टेस्ट भी दिया, लेकिन आई साइट वीक होने की वजह से, नजर कमजोर होने की वजह से ये आर्मी में ना जा सके। तकरीबन 300 किताबों के ये मुसन्नफ हैं और 600 के लगभग जो हैं इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। ये एक नजर इनकी किताबों के ऊपर है। 1938 में इन्होंने 1938 को अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। एक औस्त फैमिली से ताल्लुक रखते थे, बहुत ज्यादा कोई अमीर कबीर खानदान नहीं था, एक नॉर्मल सी फैमिली से इनका ताल्लुक था। इनके घर के करीब ही एक लाइब्रेरी थी, तो ये अपना फालतू वक्त जो है ये ज्यादातर लाइब्रेरी में गुजारते थे, वहां बैठे किताबों की दुनिया में खोए रहते थे। और इस तरीके से ये है कि किताब जो पढ़ना था और लिखने का शौक जो था ये इनको बचपन से ही था, और वो बचपन का शौक जो था वो इनकी आखिरी उम्र तक इनके साथ रहा। इन्होंने अपनी बहुत सारी किताबों में इंसान और साइंस का जो ताल्लुक है और जो साइंसी तरक्की है उसको बहुत नुमाया तौर पर बयान किया है कि इंसान जो है वो किस तरीके से साइंस की तरफ बढ़ रहा है और उसको फवायद के साथ साथ कौन से नुकसानात भी हैं। अंग्रेजी अदब के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही नुमाया और मुमताज किस्म का मकाम रखते हैं और उन्होंने बहुत सारी मूवीज के स्क्रिप्ट भी लिखे। लेसन का आगाज करते हैं। ये लेसन जो है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, स्याह रंग और सुनहरी आंखों वाले लोग, ये एक अमेरिकन फैमिली के बारे में है। न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाली ये फैमिली जो है, ये जमीन पे जंग की वजह से, जमीन पे जंग का खदशा था, एटमी जंग का खदशा था, तो ये फैमिली जो है दूसरे और लोगों के साथ ये मरीख पे चले जाते हैं। मरीख पे जाने के बाद इनको बहुत सारे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, इनके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। उन तब्दीलियों का और उन हालातों वाकयात का जो कि उस फैमिली ने वहां पे बर्दाश्त किए, जिनका उस फैमिली को वहां पे सामना करना पड़ा, बड़ी खूबसूरती से इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर उन्होंने इस चीज का अहाता किया है। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, स्याह रंग और सुनहरी आंखों वाले लोग। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मिडो विंड्स, मेटल कहते हैं धात को। रॉकेट की धात जो है वो सब्जाजार की हवाओं में ठंडी हो गई। इट्स लिड, लिड कहते हैं ढक्कन को, कवर को। इट्स लिड गेव अ बल्गिंग पॉप, इसका ढक्कन जो था वो बेकायदा तेज आवाज दे रहा था। बल्गिंग पॉप, बेकायदा तेज आवाज। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से से, फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से से, स्टेप्ड अ मैन, अ वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन, एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे बाहर आए। द अदर पैसेंजर्स, दूसरे मुसाफिर जो थे, व्हील्ड अवे, तेजी से चले गए, अक्रॉस द मार्शन मीडोज, मरीख की चरागाह की तरफ।
لیونگ دا مین alone among his family، اس آدمی کو تنہا اس کے خاندان کے درمیان چھوڑتے ہوئے۔ The man felt his hair flutter، اس آدمی نے اپنے بال جو ہیں وہ پھڑ پھڑاتے ہوئے محسوس کیے، فلٹر پھڑ پھڑانا لہرانا۔ And the tissues of his body، اور اس کے جسم کے خلیات جو تھے، ٹیشوز رگ و ریشے جو تھے، خلیات جو تھے، draw tight سخت ہو گئے، as if he were standing at the center of a vacuum، جیسے وہ کسی خلا کے مرکز میں کھڑا ہو، ویکیوم مرکز۔ His wife، اس کی بیوی، before him، اس کے سامنے، seemed almost will away in smoke، ایسا لگتا تھا کہ وہ دھوئیں کے اندر کہیں گم ہو جائے گی، کہیں چلی جائے گی۔ The children، بچے، small seeds، چھوٹے بچے، بیجوں کی طرح چھوٹے بچے، might any instant be sworn to all the Martian climes، وہ کسی بھی لمحے مریخ کی آب و ہوا میں بکھر سکتے ہیں، مریخ کی آب و ہوا سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ The children looked up at him، بچوں نے اس کی طرف دیکھا، as people look to the sun، جیسے کہ لوگ سورج کی طرف دیکھتے ہیں، to tell، یہ بتانے کے لیے، what time of their life it is، یہ ان کی زندگی کا کون سا وقت ہے۔ جیسے کہ لوگ پہلے سورج کی طرف دیکھا کرتے تھے جب یہ گھڑیاں وغیرہ نہیں تھی وقت کی پیمائش کے لیے، تو اس بات کو اس نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فقرہ لکھا ہے۔ His face was cold، اس کا چہرہ جو تھا وہ سرد پڑ گیا، اس کا چہرہ جو تھا وہ سرد تھا۔ ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ بے حس تھا یا جوش و خروش سے عاری تھا۔ What's wrong؟ asked his wife، اس کی بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے۔ Let's get back on the rocket، آؤ راکٹ پر دوبارہ سوار ہو جائیں۔ Go back to the earth، کیا پھر زمین پر واپس چلیں؟ Yes، جی ہاں، listen، میری بات سنو۔ The wind blew as if to flake away their identities، ہوا ایسے چل رہی تھی جیسے ان کی شناخت کو ختم کر دے گی۔ At any moment، کسی بھی لمحے، the Martian air، مریخ کی ہوا جو تھی، might draw his soul from him، اس کے جسم سے اس کی روح کو کھینچ لے گی، نکال لے گی، draw کھینچنا، نکالنا۔ As marrow comes from a white bone، جیسے کہ سفید ہڈی میں سے گودا باہر نکلتا ہے، marrow گودا۔ He felt submerged in a chemical، اس نے اپنے آپ کو ایک کیمیائی چیز میں تحلیل ہوتا ہوا، غوطے لگاتا ہوا محسوس کیا۔ That could dissolve his intellect، dissolve جذب کرنا، جو کہ اس کی ذہانت کو جذب کر سکتی تھی، and burn away his past، اور اس کے ماضی کو جلا سکتی تھی۔ یہ پہلا ذرا دوبارہ پڑھیے گا۔ The wind blew as if to flake away their identities، ہوا ایسے چل رہی تھی جیسے ان کی شناخت کو ختم کر دے گی۔ At any moment، کسی بھی لمحے، the Martian air might draw his soul from him، مریخ کی ہوا جو ہے اس کے جسم سے اس کی روح کو نکال لے گی۔ As marrow comes from a white bone، جیسے سفید ہڈی میں سے گودا باہر نکلتا ہے۔ He felt submerged in a chemical، اس نے ایک کیمیائی چیز میں اپنے آپ کو غوطے لگاتا ہوا محسوس کیا۔ That could dissolve his intellect، جو کہ اس کی ذہانت کو جذب کر سکتی تھی، and burn away his past، اور اس کے ماضی کو جلا سکتی تھی۔ They looked at the Martian hills، انہوں نے مریخ کی پہاڑیوں کی طرف دیکھا۔ That time had worn with the crushing pressure of year، جو کہ وقت کے کچل دینے والے، سالوں کے کچل دینے والے دباؤ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ وارن، ٹوٹ پھوٹ جانا۔ They saw the old cities، انہوں نے پرانے شہروں کو دیکھا۔ Lost in their meadows، جو کہ اپنی چراگاہوں میں گم ہو گئے تھے۔ بہت زیادہ دیر تک اگر کسی جگہ کوئی آبادی نہ ہو تو خود بخود وہاں پہ جو ہے وہ سبزہ اگاتا ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ وہ جو شہر تھے پرانے وہاں پہ مریخ کے اوپر، تو وہاں پہ جو تھا وہ سبزہ بن گیا تھا، سبزہ اگایا تھا۔ lying like children's delicate bones، بچوں کی نرم و نازک ہڈیوں کی طرح پڑی تھی۔ among the blowing lakes of the grass، گھاس کی لہراتی ہوئی جھیلوں کے درمیان۔ دوبارہ دیکھ لیں۔ They looked at the Martian hills، انہوں نے مریخ کی پہاڑیوں کی طرف دیکھا۔ That time had worn with the crushing pressure of year، جو کہ سالوں کے کچل دینے والے دباؤ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔
They saw the old cities, उन्होंने पुराने शहरों को देखा. Lost in their meadows, जो कि अपनी चरागाहों में गुम हो गए थे. Lying like children's delicate bones, बच्चों की नरमो नाजुक हड्डियों की तरह पड़े थे. Among the blowing lakes of grass, घास की लहराती हुई झीलों के दरमियान. Chin up हैरी, chin up हौसला करना, हिम्मत करना. हैरी हौसला करो, हिम्मत करो. Said his wife, उसकी बीवी ने कहा. It's too late, अब बहुत देर हो चुकी है. We have come over 60 million miles, हम 6 करोड़ मील दूर आ गए हैं. The children with their yellow hair, बच्चे अपने जर्द बालों के साथ. Hollered at the deep doom of Martian sky, मरीख के आसमान के गहरे गुंबद के अंदर शोर मचाने लगे. बच्चे अपने जर्द बालों के साथ मरीख के आसमान के गहरे गुंबद के अंदर शोर मचाने लगे. There was no answer but the racing hiss of wind through the grass. लेकिन स्वाय सख्त घास में चलती हुई हवा की तेज सरसराहट के इन्हें कोई जवाब न मिला. लेकिन सवाए सख्त घास में चलती हुई हवा की तेज सरसराहट के उन्हें कोई जवाब न मिला. पेयर्स ऑफ वर्ड्स को डिस्कस करते हैं. बीच, पेयर नंबर 21, बीच साहल. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द बीच, बच्चे जो है वो साहल पर खेल रहे थे. बीच, सफेदे की किस्म का दरख्त. द बीच ट्रीज लुक वेरी ब्यूटीफुल, सफेदे के दरख्त जो है वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे. बीट, मारना, पीटना. ही वॉज बीटिंग हिज वर्थलेस सन, वो अपने नाफरमान बेटे को मार रहा था. बीट, चकंदर. बीट इज अ स्वीट वेजिटेबल, चकंदर जो है वो एक मीठी सब्जी है. 23, बेनिफिशेंट, मेहरबान, रहम दिल. गॉड इज बेनिफिशेंट टू अस, खुदा हम पर मेहरबान है. बेनिफिशियल, मुफीद. मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, दूध सेहत के लिए बहुत मुफीद है. 24 नंबर, बिसाइड, करीब, पहलू में. ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे करीब बैठा था, मेरे पहलू में बैठा था. बिसाइड्स, मजीद बरा, इसके अलावा. आई कैन स्पीक फ्रेंच बिसाइड्स इंग्लिश, मैं अंग्रेजी के अलावा फ्रांसीसी भी बोल सकता हूँ. ओके जी, अल्लाह हाफिज.